अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम कुदरती आफात जो हमारा सबक है उसका खुलासा और उसके सवाल जवाब करेंगे। बेटा, जो आपका बोर्ड का पेपर पैटर्न है उसके मुताबिक जो हमारे सबक हैं, सब्जेक्टिव पार्ट जो होगा ना पेपर का, उसमें सबक के सवाल जवाब आएंगे और उसका खुलासा आपके बोर्ड के पेपर में आना है। तो जो पहले दो सबक हैं, तबस्सुम के फूल, अजीम सिपह सालार, इनके सवाल जवाब और खुलासा हम कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम कुदरती आफात करेंगे। जो चुगलखोर है वो आपको पता है आपके स्मार्ट सिलेबस में डिलीट हो गया है, ठीक है। तो वीडियो को बेटा जरूर लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और जिन्होंने बाकी वीडियोस नहीं देखी 8 क्लास की, जो बच्चे नए आए हैं हमारे चैनल पर, बाकी 8 क्लास की वीडियोस भी, बाकी सब्जेक्ट्स की जो बोर्ड के पेपर के लिहाज से तैयारी का सिलसिला जारी है, तो अपनी बाकी वीडियोस भी वहां से जाके देखें। तो चले बेटा शुरू करते हैं। जो हमारे कुदरती आफात सबक है उसके पहले हम सवाल जवाब सारे कर लेंगे, फिर हम खुलासा इसका करेंगे। तो सवाल जवाब में पहला सवाल है बेटा हमारा, कुदरती आफात से क्या मुराद है? कुदरती आफात से मुराद वो मसाइब या हादसात हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से आते हैं और जिनमें इंसान का कोई अमल दखल नहीं होता, मसलन जल्जला, सैलाब, तूफान और कहत वगैरह। ये जो जल्जला वगैरह आते हैं, तूफान आते हैं, तो ये वो मसाइब या मुश्किलात हैं या हादसे हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से आते हैं और इंसान इसका कुछ नहीं कर सकता, बस अपनी एहतियात कर सकता है और अल्लाह से दुआ कर सकता है। तो ये क्या कहलाती है? कुदरती आफात, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। सवाल नंबर 2 है, माजी में कौन सी बीमारियां मुहलक समझी जाती थी? तो इसका जवाब है, साइंस की तरक्की से पहले ताउन एक बीमारी थी, फिर हैजा और मलेरिया। ये तीन ऐसी बीमारियां थी जिनकी वजह से लाखों लोग जो है वो मौत के मुंह में चले गए थे, क्योंकि उस वक्त साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी और इन बीमारियों के इलाज नहीं थे। तो ये बीमारियां इंतहाई मुहलक और खतरनाक समझी जाती थी, जिनकी वजह से लाखों इंसान अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। इसके बाद नेक्स्ट सवाल जो है बेटा हमारा, दुनिया का शदीद तरीन जल्जला कब और कहाँ आया? तो रेक्टर स्केल के मुताबिक जो दुनिया का शदीद तरीन जल्जला है अब तक 1960 में चिली में आया था। चिली एक मुल्क है छोटा सा, उसमें इसकी शिद्दत 9.5 रिकॉर्ड की गई। ये बहुत बड़ी एक जल्जले की कैफियत थी, तो ये चिली में आया था सबसे पहले, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1956 में चीन में आने वाले जल्जले के क्या असरात हुए? तो 1956 में चीन के दो सूबे थे, एक शांजी और एक नाम था मिनान। तो इनमें जल्जला आया, बहुत सी हलाकतों के लिहाज से दुनिया का बदतरीन जल्जला था। इसकी शिद्दत हालांकि 8 थी और इसमें 60% लोग मर गए थे। यानी अगर उसमें 1 लाख लोग उस शहर में मौजूद थे तो 60,000 मर गए थे। तो इतना शदीद था, ठीक है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कोयटा में 1935 में आने वाले जल्जले की तफसील बयान करें। तो 31 मई 1935 को बलोचिस्तान का शहर कोयटा में बरसगीर का बदतरीन जल्जला आया था, जिसके नतीजे में तकरीबन 30,000 अफराद जहाँ बहक हो गए थे 1935 में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है जी, 8 अक्टूबर 2005 के जल्जले ने पाकिस्तान में कितनी तबाही फैलाई? ये तो हम आप तो उस वक्त नहीं होंगे जो बच्चे सुन रहे हैं, लेकिन हम उस वक्त छोटे थे, 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ते थे। तो ये जल्जला हमें याद है, 2005 में आया था 8 अक्टूबर को, और ख़ास तौर पे आज़ाद कश्मीर, मुजफ्फराबाद और उसके गर्दो नवा में ये 7.6 इसकी शिद्दत थी। लेकिन ये जल्जला बहुत शदीद था। आप अंदाज़ा करें, 90,000 अफराद जहाँ भाग हो गए थे, 1 लाख के करीब, और 75,000 अफराद जख्मी हो गए थे। इतना शदीद जल्जला था ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, सैलाब के नुकसान से बचने के लिए क्या इकदाम किए जा सकते हैं? तो सैलाब की तबाहकारियों से बचने के लिए दरियाओं पर डैम और बैराज तामीर किए जाएं। ये जो डैम बना लेंगे, अगर हम बैराज बना लेंगे तो इनमें जमा, इससे क्या होता है, पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उस पानी से बिजली भी पैदा की जा सकती है, ज़रूरत के वक्त नहरों में भी उसको छोड़ा जा सकता है और खुश इलाकों में पानी भी पहुंचाया जा सकता है। अगर ये नहीं बनाएंगे तो यही पानी सैलाब की सूरत में नुकसान करेगा। हालांकि अगर हम इसको डैम और बैराज बना लें तो इससे बिजली भी बना लेंगे, ज़रूरत के वक्त नहरों में भी इसको छोड़ सकते हैं, और जहां पानी नहीं है, किल्लत है, वहां पानी भी पहुंचा सकते हैं इसके जरिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या जल्जले की पेशन गोई करना मुमकिन है? तो अभी तक दुनिया में ऐसे कोई आला या तरीकाकार इजाद नहीं हुआ जो जल्जले के आने से पहले उसकी दुरुस्त पेशन गोई कर सके।
البتہ اب ایسی عمارتیں بنائی جا رہی ہیں جو زلزلے کے جھٹکے برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، ٹھیک ہے جی، تو یہ ہمارا آنسر ہو گیا۔ اب اس کے خلاصے کی طرف جاتے ہیں۔ اچھا بیٹا، آپ کو دیکھنے میں ذرا بڑا خلاصہ لگ رہا ہوگا، لیکن میں آپ کو بتا دوں 10 نمبر کا خلاصہ ہے، تو اگر آپ کو یہ 10 نمبر لینے ہیں تو ظاہر ہے ہمیں ذرا بڑا خلاصہ کرنا پڑے گا۔ تو اس کو میں نے کوشش بہت کی ہے کہ یہ آسان ہو، اور جو ہم نے ابھی 8 سوال جواب کیے ہیں کوشش کی ہے انہی کو مکس کر کے بنایا ہے۔ تو ہم ایسا کرتے ہیں، میں بچوں سے کہتا ہوں کہ ان سوال جوابوں کو ذہن میں اچھے طرح رکھو، پھر خلاصہ بنا کے لکھ دو۔ تو یہ ہمارا خلاصہ ہے، اور یہ 10 نمبر کا آپ کے بورڈ کے پیپر میں آنا ہے، تو ظاہر ہے ہمیں کرنا پڑے گا۔ تو پرانے زمانے میں قدرتی آفات کی شکل زیادہ تر وبائی امراض ہوا کرتی تھی، جن کی وجہ سے شہر کے شہر ویران ہو جاتے تھے، یعنی بیماریاں زیادہ تر قدرتی آفات سمجھی جاتی تھی۔ ابھی ہم نے پڑھا طاعون، ہیضہ اور ملیریا جیسی بیماری، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی بیماریوں کو ہم کہتے تھے کہ یہ قدرتی آفات ہے، اور ان سے لاکھوں لوگ جو ہیں وہ موت کے منہ میں چلی جاتی تھی، لقمہ اجل بن جاتی تھی۔ اگرچہ موجودہ دور میں سائنس کی ترقی کی بدولت ان بیماریوں پر کافی حد تک قابو پا لیا گیا ہے، مگر زلزلے ہو گئے، سیلاب، طوفان، اچانک آنے والی آفتیں آج بھی انسانیت کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ زلزلہ ایک ایسی قدرتی آفت ہے جس کی پیشن گوئی سائنسی ترقی کے باوجود ممکن نہیں ہو سکی۔ تاریخ میں کئی خوفناک زلزلے آئے ہیں۔ اب دیکھیں ان زلزلوں کا نام ہے: 1960 میں چلی میں 9.6 کا زلزلہ آیا۔ 1556 میں چین کا مہلک ترین زلزلہ، برصغیر میں 1935 کا کوئٹہ زلزلہ، 60,000 لوگ مارے گئے، اور 8 اکتوبر 2005 کو آزاد کشمیر اور ملحقہ علاقوں میں 7.6 شدت کا زلزلہ، اور یہاں 90,000 اموات انتہائی تباہ کن ثابت ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہے جی، زلزلے کی طرح سیلاب بھی انسانوں کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوتے ہیں، جن میں ہزاروں جانیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ 2010 میں پاکستان میں آنے والے شدید سیلاب نے پورے ملک کو متاثر کیا تھا۔ سیلاب کی بڑی وجوہات میں زیادہ تر بارشیں اور گلیشیئرز کا پگھلنا ہے۔ وہ جو برف کے تودے ہوتے ہیں، گلیشیئرز ہوتے ہیں، وہ پگھل پگھل کے دریاؤں میں آتے ہیں، ان دریاؤں سے پھر وہ سیلاب نکل آتے ہیں۔ تو اگر ہم دریاؤں پر ڈیم یا بیراج بنا لیں تو نہ صرف تباہی سے بچا جا سکتا ہے، بلکہ پانی کو زراعت کے لیے بھی ذخیرہ کیا جا سکتا ہے۔ فی الحال دنیا میں کوئی مشین نہیں جو زلزلے کی پیشگی اطلاع دے، یعنی پہلے اطلاع دے سکے۔ البتہ انسان نے زلزلہ پروف عمارتیں بنانا سیکھ لی ہیں، یعنی زلزلہ پروف عمارتیں جن پہ زلزلے کا اثر نہیں ہوتا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جدید ٹیکنالوجی پر مزید کام کیا جائے اور قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے منصوبہ بندی کی جائے، تاکہ جانی و مالی نقصان کو کم سے کم کیا جا سکے اور ملکی معیشت مستحکم رہے۔ اب یہ بیٹا ہمارا خلاصہ ہے، یہ ہم نے لکھنا ہے۔ اگر آپ یہ لکھ دو گے تو آپ کے 10 میں سے 10 نمبر پورے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور سوال جواب ہمارے 20 نمبر کے آئیں گے۔ ہاں، ایک کمنٹ میں بچے پوچھ رہے تھے کہ سر کیا حمد اور نعت کے ہم نے خلاصے نہیں کرنے؟ بھئی ہم نے ان کے خلاصے نہیں کرنے، خلاصے صرف ہم نے سبقوں کے کرنے ہیں۔ نظموں سے MCQs آئیں گے اور سوال جواب آئیں گے، وہ پھر ہم MCQs کے پورشن میں دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ باقی اپنا خیال رکھیے گا، بہت اچھی تیاری کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔